एक बड़ खबर उपर नजर पकाइबा कमेडियन गुलुआंकर चांचल्यकर अभियोग जीवन प्रति विपद थिबा कहिसंती गुलुआ सोशल मीडिया रे वीडियो पोस्ट करी सहायता भी मागिसंती। आज सकाळू वीडियो करी से अभियोग करिसंती सेथिरे कहारी ना न नै भाव विहळ होई वीडियो करिसंती गुलुआ तांकु हत्या धमक दिया जिबा सहित 50 लाख टंका मगा जाउथबार से अभियोग करिसंती। एनै बालियंता थाना रे एतला भी दैछंती गुलुआ गला किछि दिन धरी तांकु हत्या धमक दिया जाउथबारु से मानसिक चापरे रहिसंती। एनै प्रशासन एवं पुलिस को सहायता पाई निवेदन करिसंती। एबेठी प्रश्न उठुची किए देउछि गुलुआंकु हत्या धमक कहा पाई ये वीडियो करिसंती गुलुआ कारण जो वीडियो से तांको सोशल मीडिया रे पोस्ट करिसंती जो वीडियो आपण देखुचंती टीवी स्क्रीन रे सेथिरे से लिखिचंती कैप्शन रे जे निज लोक धमक दउचंती जहांकु मु बहुत विश्वास करूथली से निज लोक किए ताकु नै वर्तमान समय उठुची प्रश्न। बालियंता थाना रे मध्य ए संपर्कित एतला देइछंती यूट्यूबर तथा कमेडियन गुलुआ से मानसिक जंत्रणा रे थिबा कहिसंती तांकु हत्या धमक दिया जाउची टंका तांकु मागुछंती तांकु सोशल मीडिया रे मध्य तांकु बदनाम करिवार धमक मध्य दिया जाउची। कोन अभियोग करिसंती एवं जो वीडियो से पोस्ट करिसंती सेथिरे से कोन कहउछंती आसंतु आगे गुलुआंकर प्रतिक्रिया सुनिनबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मिस्टर गुलुआ उड़िया कमेडियन। मते आज्ञा धमक मिलुची कि 1 कोटी टंका दियो नहले तुमको सोशल मीडिया रे बदनाम करिवु। 1 कोटी टंका बदे कथा हला पर 50 लाख हला 50 लाख टंका दियो तुमको सोशल न देले सोशल मीडिया रे बदनाम करिवु एवं बदनाम करबा सहित तुमको मिछ केस रे फसई करी जेल पुरेबु एवं जेल पुरेबा सहित तुमको बाडे के सबुदिन डिजाबल करदेबू जमी तुम जीवन में केबे काम कर पारिबनी। आउ ए केस नहीं कि मु काली जतले बालियंता थाना जाइथिली आउ मते जे धमक दउचंती मु देखिली जे तांकर कनेक्शन मध्य थाना रे अछि। मु आउ थाना को दौड़ी कि मो ए समय रे मु जाई पारिबिनी मते लागुनी मु थाना रे पहुंची पारिबी। तेणु मु मो एरिया छाड़ी करी मु गोटे जगह को पळे आछि। तेणु मु प्रशासन को एतिकी मो वीडियो माध्यम रे एतिकी अनुरोध करछि मते धमक मते इंगित करके 3 थर धमक मिललानी मु एवं मोर स्टाफ मानक धमक मिललानी। हुए तो मु आज जेहेतु कोर्ट बंद मु कोर्ट रे किछि लीगल एक्शन नबा पूर्व हुए तो मु कोर्ट पहुंची पारिबिनी। तेणु मोर एतिकी अनुरोध प्रशासन को मीडिया को समस्त को कि हुए तो मु काली सकाळे थिबी नथिबी मो मेसेज को मो वीडियो को प्लीज लाइटली नेबेनी। हुए तो मु काली सकाळे दुनिया न देखी पारे मो कथाटी को दया करी गुरुत्वपूर्ण भाव में ये करंतु एवं ए जे धमक दउचन तार मु आ गोटे वीडियो बनेछि जदि मु मोर कोनोसी क्षति हला मु मरी गली कि मोर कोनोसी एक्सीडेंट हला कि मो गोड़ भांगिला कि मो हाथ भांगिला मु तांको ना स्पष्ट से वीडियो रे मेंशन कर देछि। तेणु मते बारंबार धमक मिलुछि मते 50 लाख टंका देले ही मु तते छाड़ीबी 50 लाख न देले मु सोशल मीडिया रे बदनाम करिवि। एवं मोर प्रशासन को एतिके अनुरोध कि मु एते दिन लोकन को हसैछि एते दिन मु मनोरंजन करछि कॉमेडी माध्यम रे लोकन को आज मो ऊपर विपद मो लाइफ रिस्क मु जाई कि एसपी ऑफिस डीएसपी ऑफिस मु जाई कि पहुंची गाजी एफआईआर लिखित देई परिबिनी। सो ए वीडियो टिको मु ट्वीट करूछि ए वीडियो टिको मु पोस्ट करूछि मो सोशल मीडिया रे आ मते इंगित करके 3-4टा पोस्ट भी ही सालानी। मते मानसिक जंत्रणा मु 3 दिन हबो खाई परनी सोई परनी एबे लुचि कि मु गोटे जगह जाउछि कारण मु जानिछि मते मु काली राति रे खबर पाइछि जे मते बाडी की डिजाबल कर देबे सबुदिन पई। सो मेसेज टी को बहुत मात्रा शेयर करनु मु हेल्प मागिथली जो मानकु केही भी मते सहयोग भी करनांती। तेणु मु बहुत प्रॉब्लम भीतर अछि मो मेसेज टी को बहुत गुरुत्वपूर्ण भाव नेबे। जय जगन्नाथ रही नमस्कार। मानसिक जंत्रणा सहित भाव विहल सहित ए वीडियो पोस्ट करिसंती गुलुआ जो स्पष्ट भाव से कहउचंती जे तांको 50 लाख टंका मगा जाउची सोशल मीडिया रे तांको बदनाम कर दिया जीवो बोली भय मध्य देखा जाउची ता सहित माड़ मारिबा हत्यार धमक मध्य दिया जाइथिबार से वीडियो मध्य करिसंती। किए गुलुआंकु ए धमक देला काहे कि तांको धमक दिया जाउची जदियो से बाबद रे से स्पष्ट करिनांती किंतु स्पष्ट कहिसंती जे आउ गुटे वीडियो से करिसंती जोथरे से कहिसंती जे तांकर जदी किछि भी अघटन घटे किछि भी तांका सहित हुए सेते पई किए दायी तार आउ गुटे वीडियो मध्य से करिसंती गुलुआंकु हत्या धमक। ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पई हम सहित हम सीनियर रिपोर्टर चंदन पाइकराय आम सहित जोड़ी होचंती। चंदन गुलुआंकु किए धमक देला काहे कि धमक देला ताहा सबुठु बड़ प्रश्न एवं सबुठु बड़ कथा जे सोशल मीडिया रे से लिखिचंती जे निज लोक धमक दउचंती ए निज लोक किए एवं गुलुआंकर एतला परे किछि एक्शन पुलिस ने डाणी कि
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗୁଲୁଆ କୌଣସି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଭିଡିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ସେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ନାୟକ ମାନେ ବି କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି। ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଳି ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କାମ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାର କାହାଣୀ ଆଗ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି ପ୍ରମାଣ ସହିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଝିଅ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରନ୍ତି? ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କ କଳାକାରନାମାର ଖୁଲାସା କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଲୋକଟି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଧମକ ଦଉଥିବା କହି ଚାଲାକି କରି ଗୁଲୁଆ ଆଗ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଇଏ କଥା ସତ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ନୋକଝୋକ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ସେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଯିଏ ଏ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୁଲୁଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ କେସ୍ ନ କରି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇ ତାଙ୍କ କଳାକାରର ଫାଇଦା ଏବଂ ନିଜର ଇମୋସନର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ କଥାର ସେ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁଲୁଆ ଯେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୁଲୁଆ ଯେ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଭାବେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ଏ କଥାଟିକି ଗୋଟିଏ ପାଖା ଭାବିବା ଭୁଲ। କାରଣ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଗୁଆ ଏ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯଦିଓ ସେ କାହା ନା ନେଇନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଯେ କାହାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ୟାପସନଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଲୋକ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ କଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହଉଛି। ସେପଟେ ଆପଣ ବର୍ଷାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିବା ଅଭିଯୋଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡିବେ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ଭିଡିଓ କରନ୍ତି ତେବେ କଣ ସେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଗୁଲୁଆଙ୍କର ସେଇ ପାଖ ଲୋକ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଛି, ହତ୍ୟା ଧମକ ଦଉଛି, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହବ। କାରଣ ଗୁଲୁଆ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ନିଜେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ କାହା ନାଁ ମେନସନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଗୁଆ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟି ଛାଡିବା ସହିତ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯୋଉ ପାଇଁ ସେ ଆଗୁଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇମେଜ ଡ୍ୟାମେଜ ନ ହଉ, ଇମେଜ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୁଲୁଆଙ୍କର এই ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯଦିଓ କାହା ନା ଗୁଲୁଆ এই ଭିଡିଓରେ ନେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଲୁଆ କୌଣସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଧମକଉଛି, ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏତଲା କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ।